کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ساری چیزیں تسبیح پڑھ رہی ہے۔ آپ بولیں گے حضرت تسبیح پڑھنے کے لیے زبان چاہیے۔ زمین اور آسمان کے بیچ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے رب العالمین نے زبان سے نہیں نوازا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے پاس زبان نہیں ہے، لیکن وہ ساری چیزیں رب العالمین کی بارگاہ میں تسبیح کیسے پڑھ رہی ہے۔ لیکن جب قرآن نے کہہ دیا، جب رب العالمین نے فرما دیا کہ کائنات کے ذرہ ذرہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سب العالمین کی تسبیح و تحلیل پڑھ رہی، تو ہم یقین مان لیں گے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کی تسبیح پڑھتی نظر آ رہی ہے، اور یقیناً پڑھتی نظر آئے گی۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے بہت عمدہ بیان فرماتے کہ ہمیں ایک یاد آ گیا کہ ایک ٹیچر صاحب پڑھا رہے تھے، اور یقیناً جب اولاد نیک ہو، حضرات جب اولاد نیک ہو اور جب ایسے محافل میں اولاد آتی ہے تو یقیناً اولاد کے ذہن و فکر میں نبی کی محبت جان جاتی ہے، اور اولاد جانتی ہے کہ والدین کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک ٹیچر، ایک استاد نے، ایک شکشک نے بچوں سے سوال کیا، بچوں پڑھانے کے بعد سوال کیا کہ بچوں بتاؤ تم میں سے کون ایسا بچہ ہے جو جنت سے مٹی لا دے گا؟ سارے بچوں میں سے کون ایسا بچہ ہے جو جنت سے مٹی لا دے گا؟ جب چھٹی ہو گئی سارے بچے اپنے گھر کو چلے گئے۔ اس کے بعد جب دوسرا دن اسکول شروع ہوا، شکشک نے پوچھا، بچوں میں نے تم لوگوں سے کل سوال کیا تھا، میں نے تم لوگوں سے کل پوچھا تھا کہ کون ایسا بچہ ہے جو جنت سے میٹھی لے کر کے آئے گا؟ تو جتنے سامنے بچے بیٹھے تھے سارے بچوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم کہاں سے مٹی لاویں۔ کوئی بچہ سوال کا جواب نہ دے سکے، لیکن کس کلاس میں سب سے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو چھپائے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں، شکشک کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت اپنا ہاتھ کھولیے۔ جیسے ٹیچر نے، شکشک نے ہاتھ کھولا ہے تو اس بچے نے ہاتھ پر مٹی رکھ دیا۔ اس بچے نے جیسے اپنے شکشک، اپنے ٹیچر کے ہاتھ پر مٹی رکھا، شکشک نے ہاتھ پکڑا۔ شکشک نے کہا بیٹا میں نے سوال کیا تھا کہ کون ایسا بچہ ہے جو جنت سے مٹی لائے گا؟ بیٹا تو مٹی لایا کہاں سے لایا؟ تو نے اپنی دنیا میں جنت دیکھا کہاں؟ آقا حضور اے میرے استاد سماعت فرمائے، کل شام میں میلاد میں گیا تھا جہاں پر وارثین رسول موجود تھے، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی۔ میں نے سنا تھا ایک عالم دین نے بیان فرمایا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب میں نے سنا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میں تقریر کو سماعت کر کے گھر گیا اور میں نے اپنی ماں کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھتا رہا کہ ہماری ماں اپنے قدم کب اٹھاتی ہے، میں انتظار میں رہا کہ میری ماں اپنے قدم کب اٹھاتی ہے۔ جیسے میری ماں نے قدم اٹھایا، اپنے ماں کے قدم کے نیچے مٹی اٹھا لیا اور لا کر آپ کے بارے میں پیش کر دیا۔ میں نے سنا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، تو میں نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے کی مٹی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو یقیناً یہ محافل کی برکتیں ہیں کہ جب بچے محفلوں میں آتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ضرور نبی کی روشنی لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں آنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، الموت تحفۃ المومن، کہ موت مومنین کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ جسے آپ بولیں گے گفٹ۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ مولا آپ کے محبوب نے فرمایا کہ موت مومنین کے لیے تحفہ ہے، آخر کیسے؟ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، جس گھر میں موت ہو جائے تو باپ اپنے آنسو روک نہیں پاتا۔ اگر انسان کو تحفہ ملتا ہے تو خوشی کے چہرے نظر آتے ہیں۔
तोहफा उसे कहते हैं इंसान तोहफा पाले, गिफ्ट पाले, चेहरे पर खुशी। लेकिन मौत कैसा तोहफा है या अल्लाह, मौत कैसा तोहफा है कि अगर माँ जा रही है तो औलाद को रुलाकर जा रही है, अगर बाप जा रहे हैं तो औलाद को रुलाकर जा रहा है। ये तोहफा कैसा है? अगर आपको मौत तोहफा समझना है, आप देखिए जैसे रूह जिस्म से निकली, हम और आपका तरीका क्या है? दुल्हन की तरह नहलाएंगे, दुल्हन की तरह सजाएंगे, इत्र से मुअत्तर करेंगे, इत्र से मुअत्तर करने के बाद जब कफन पहना लेंगे, जब कफन पहनाने के बाद अब उसे फूल माला से सजाएंगे। बहुत तोहफा है मोमिन के लिए, उसे माला से सजाएंगे। जैसे माला से सजाएंगे, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 लोग अपने कांधे पर उठाएंगे। और उठाना मुश्किल नहीं जानेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अपने कांधे पर अगर एक कदम लेकर के चला मैयत को, तो अल्लाह तबारक व तआला बेक देगी। लोग अपने कांधे पर मैयत को उठाना बिल्कुल मुसीबत नहीं समझेंगे, बल्कि भाई से सवाब समझेंगे। अब चले लेकर, आलिम होगा पीछे होगा, फाजिल होगा पीछे होगा, जनाजा आगे होगा। आलिम होगा पीछे होगा, फाजिल होगा पीछे होगा, इमाम साहब पीछे। वो इंसान जब तक जिंदा था इमाम साहब को आगे रखता था, लेकिन जैसे ही मरा इमाम साहब पीछे, वो जनाजा आगे। मैंने कहा क्यों सब दिन तू पीछे था, आगे क्यों चला गया? आवाज आई, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आवाज आई, मौत मोमिन का तोहफा कैसे? कि जब तक जिंदगी भर गुजारा इसने कभी नबी से मुलाकात क्या कि नहीं किया, लेकिन अब दुल्हा बनकर नबी से मुलाकात करने जा रहा है, नबी से मुलाकात करने जा रहा है। इसकी शान ऐसी शान होगी कि सारे लोग पीछे रहेंगे, नबी के मेहमान से आगे जाएंगे। तमाम मुमिनीन के लिए तोहफा है। कैसा तोहफा? ऐसा तोहफा, हमारा शरीर भी हमारे लिए तोहफा है, लेकिन कब तक? जब तक हमारी शरीर में रूह है तब तक। लेकिन नबी की जात ऐसा तोहफा कि जिंदगी में भी और मरने के बाद कभी भी तोहफा मिलने वाली है। आप ऐसे नबी के महफिल में हाजिर हैं। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जमीन की सारी, जमीन आसमान की सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तस्बीह पढ़ती है। सबूत क्या? मेरे सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, इस कब्रिस्तान के 2 कब्रों में अजाब हो रहा है। क्या फरमाया? कि इस कब्रिस्तान के 2 कब्रों में अजाब हो रहा है। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह अजाब क्यों हो रहा है? सहाबा भी जानते थे कि नबी जानते हैं। या रसूलल्लाह अजाब क्यों हो रहा है? तो मेरे सरकार ने फरमाया कि अजाब कोई बड़ी गुनाह से नहीं, बल्कि ये दोनों छोटी छोटी गुनाह, बहुत बड़ी गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये लोगों को 2 गुनाह की वजह से अजाब हो रहा है। तो साहब ने कहा, रसूलल्लाह वो गुनाह क्या? तो मेरे सरकार इरशाद फरमाते कि एक इंसान वो था जो जिंदगी भर चुगली करता था, चुगली। अल्लाह समझ, जिंदगी भर चुगली करता था, चुगली। हदीस पाक में चुगली के बारे में कहा गया कि अगर कोई इंसान चुगली करता है तो गोया को अपने भाई का कच्चा गोश्त खा रहा है। अल्लाह समझ, जब एक इंसान अगर दरिंदा बन जाए, अपने भाई का कच्चा गोश्त खा ले, उस इंसान को इंसानियत के मनसब पर फर्क नहीं रहना चाहिए। वो इंसान है बल्कि दरिंदा है। मेरे सरकार ने फरमाया कोई इंसान है जो जिंदगी भर चुगली करता था, लोगों को रिश्ता काटता था, यहाँ के बात वहां करता था, इसलिए उसके कब्र में उसे अजाब हो रहा है। और दूसरा वो शख्स है जो अपनी जिंदगी में पेशाब की छींटा से नहीं बचा करता था। अल्लाह, आज हम अपनी सोसाइटी का जायजा लें, अपने समाज को देखें। हमारे नौजवान तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सप्ताह में सिर्फ 2 घंटे के लिए पाक हो जाते हैं, सप्ताह में खाली 2 घंटे के लिए पाक होंगे, जुम्मा से पहले नहाएंगे,
कब फिर एक हफ्ता ना पाक खाली 2 रकअत के लिए 2 घंटा पाक होंगे, बाकी बिल्कुल पेशाब कर कैसे रहेंगे। प्यारे जरा होश के नाखून लो, जब एक आदमी पेशाब के छींट से नहीं बचता था, पेशाब करके धुलना अलग चीज है। बंदा जब वो पेशाब की छींटा से नहीं बचता था, उस इंसान पर अजाब हो रहा है। तो जो बंदा शबो रोज मूत करे तो उसका आलम क्या होगा। मुसलमानों होश को नाखून लो, नबी पाक, कुरान पाक, नबी के मानने वाले ना पाक। मत याद रखो, आज इंसान कितना बड़ा अगर बुलंदी पर फैज हो जाता है, गवर्नमेंट उसके हवाले बॉडीगार्ड दे दिया करती है। हमारे साथ रब्बुल आलमीन ने दिया कौन? हमारे साथ रब्बुल आलमीन के मुकद्दस पाकीज़ा फरिश्ते रहते हैं। कब रहते हैं? जब हम पाक रहते हैं तब। अगर हमारा जिस्म पाक होगा, हमारे शरीर पाक होगा, पाक फरिश्ते हमारे साथ होंगे। अगर हम नापाक होंगे तो पाक फरिश्ते हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे। तो होता क्या, दुर्घटना होता है। हजरत चोट लग गई, बॉडीगार्ड करता क्या है? अपने मंत्री को बॉडीगार्ड लोगों के हवाले से बचाता है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया, क्यों? ताकि हमारी शरीर की हिफाजत करे। फरिश्ते पाक, अगर हम नापाक रहेंगे क्या फरिश्ते हमारे साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं। इसलिए प्यारे मेरे सरकार ने क्या फरमाया कि दूसरा वो शख्स है जो जिंदगी में पेशाब की छींट से नहीं बचा करता। अल्लाह समझ। तो इससे हमें पता चला कि हमें जिंदगी भर पाक को साफ रहना चाहिए, और खासकर हम ऐसा लिबास न पहना। बहुत सारा ऐसा लिबास है कि लोग चाहे जितना अच्छा पेशाब कर ले, खड़ा होंगे तो छूटा पड़ जाएगा। जैसे आज का जींस और टाइट वाला पैंट, ऐसा कपड़ा न पहने कि आपको पेशाब करने में पेशाब का कतरा टपक जाए। क्यों को कब्र में ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो आदमी पेशाब के कतरा से टपकना से नहीं बचता था। तो मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे साहबा एक टहनी ले आओ। तो नबी की बारगाह में खजूर की एक टहनी लाया गया, और मेरे सरकार ने खजूर की टहनी को तोड़ा। टहनी एक थी, मेरे सरकार ने खजूर की टहनी को तोड़ा, और तोड़ने के बाद दोनों कब्रों पर नसब यानी गाड़ दिया। जिन 2 कब्रों पर अज़ाब हो रहा था, उन दोनों कब्रों पर गाड़ दिया। जैसे ही मेरे सरकार ने उन दोनों कब्रों पर तोड़ करके गाड़ा है, सहाबा इसके या रसूल अल्लाह, ऐसा आपने क्यों फरमाया? अब जरा से नाज़िल करें। तो मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, जब तक ये टहनी हरी भरी रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तस्बीह पड़ेगी, और जब तक तस्बीह पड़ेगी तब तक अज़ाब कम होता नजर आएगा। अब जरा ज़हन करीब करें।